ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱିପହରରେ ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ମୋଟାମୋଟି ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସକାଳର ବ୍ରିଫିଂ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ 18 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବାତ୍ୟା ଗତି କରୁଛି ବୋଲିକିରି ଏବେ ମଧ୍ୟ 17-18 କିଲୋମିଟର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ମୋଟାମୋଟି 700 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ସର୍ବଶେଷ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟା ଆଦୌ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ରେ ବି ନଥିଲା ଏବେ କିଛି ଜିଲ୍ଲା 29 ତାରିଖ ପାଇଁ, କିଛି ଜିଲ୍ଲା 28 ତାରିଖ ପାଇଁ, କିଛି ଜିଲ୍ଲା 29 ତାରିଖ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ରେ ଥିଲା ସେଟା ୟେଲୋ ଜୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସେ କ୍ରମରେ ଯେଉଁ 8ଟା ଜିଲ୍ଲା କଥା ଆମେ ସକାଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ 8ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବ ଭଳି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ରେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଯେଉଁଟା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିଲା ସେଟା ୟେଲୋ ଜୋନ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବେ ବି ତାକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛୁ। ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ହିଁ ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର এই ଜିଲ୍ଲା ଆଦୌ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ନଥିଲା। ଏବେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା ଏଟା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆମେ ସେଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ। 29 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି ଥିଲା ଆଉ ଅଛି, ତାର ଅବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆସିପାରେ ଏବଂ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ କମିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ 29 ତାରିଖ ବେଳକୁ ହୁଏତ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ରେ ରହିବ। ବାକି ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଅଛି, ଆଗରୁ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଲାଗୁଥିଲୁ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରଖିଥିଲୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ୟେଲୋ ଜୋନ୍କୁ 28 ତାରିଖ, 29 ତାରିଖ ଏବଂ 30 ତାରିଖ ଇଏ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ୟେଲୋ ଜୋନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମାତ୍ରାକୁ ନେଇକରି, ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଆକଳନ ହେଉଛି, ଇଏ ପୂର୍ବ ଆକଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 28 ତାରିଖ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ
इभाकुएसन आरंभ हो गलानी से क्रम आपणकर मालकानगिरी रिलीफ सेंटर कथा भी सकाळे पचारुले रिलीफ सेंटर मु गणी दिए जोटा रेडी होकर अच्छी मालकानगिरी रे 62 रिलीफ सेंटर संपूर्ण प्रस्तुत होकर अच्छी कोरापुट रे 247 रिलीफ सेंटर प्रस्तुत होकर अच्छी नवरंगपुर रे 104 रायगड़ा रे 164 कलाहांडी रे 100 गंजाम रे 1029 गजपति रे 45 कंधमाल रे 41 ये भलिया आपणकर 1445 रिलीफ सेंटर लोक मान को स्थानांतरित करबा पई प्रस्तुत होकर अच्छी एटा गोटे इम्पोर्टेंट जिनस आप सकाळे पचारुले यही 8टा प्रभावित जिले में 1445 आम साइक्लोन कि नहीं यही 8टा जिले में 1445 साइक्लोन कि फ्लड सेंटर रेडी होकर अच्छे 1445 यही 8टा जिले स्थानांतरित हबाटा आरंभ हो गलानी एवं वर्तमान चली से क्रम मालकानगिरी रे स्थानांतरित होइतिबा लोकों संख्या संध्यार रिपोर्ट यहाँ मालकानगिरी रे 31 कोरापुट रे 38 रायगड़ा रे एवं नवरंगपुर रे एवं कलाहांडी रे स्थानांतरित केही ही नहांती गंजाम रे 314 जन स्थानांतरित होइचंती सबठू बेसी गजपति रे 2554 जन स्थानांतरित हो साइलेनी कंधमाल रे मध्य 41 जन तली अंचल स्थानांतरित हो साइलेनी कंधमाल मध्य कहीं स्थानांतर ही ना तेणु एबे सुधा 2899 3000 पाखापाखि लोक विभिन्न रिलीफ सेंटर को स्थानांतरित हो सारे जो मान को आउ स्थानांतरित करिवार अछि जो टार्गेट रखीचु आमे सेटा हला मालकानगिरी रे 3965 अर्थात 4000 पाखापाखि टार्गेट होछि स्थानांतरित करिया पई कोरापुट रे 125 जन टार्गेटेड अछंती स्थानांतरित होबा पई प्रथम पर्याय रे रायगड़ा रे 6314 जन लोक टार्गेटेड जो माने तली अंचल तांको स्थानांतरित करिया पई कलाहांडी रे 22 गंजाम रे सबुठू अधिक 16570 गजपति रे 4579 एवं कंधमाल रे 1100 एमिति मोटामोटी 3000 स्थानांतरित हो साइलेनी आउरी 32528 स्थानांतरित हो पारंती तेणु मोटामोटी स्थानांतरित हवा लोकंकर मोटामोटी समष्टि जोटा आम पूर्व आकलन करिछु सेटा हला 8टा जिले रे 35612 महिला एक्सपेक्टेड वुमेन कथा मध्य आम लागुथलु एक्सपेक्टेड वुमेन मानकर मध्य स्थानांतरित हबाटा आरंभ हो गलानी मालकानगिरी रे 140 जन स्थानांतरित हो साइलेनी कोरापुट रे कहीं स्थानांतरित ही नहांती नवरंगपुर रे 138 जन एक्सपेक्टेड वुमेन से माने स्थानांतरित हो साइलेनी पीएससी सीएससी को रायगड़ा रे मध्य 100 जन कलाहांडी रे 66 जन गंजाम रे 970 सबुठू हाईएस्ट होची गंजाम जोटी 970 आसन्न प्रसवा माँ माने निकटवर्ती पीएससी सीएससी को स्थानांतरित हो साइलेनी गजपति रे मध्य 98 जन आसन्न प्रसवा मांकर स्थानांतरण काम समाप्त होईची कंधमाल रे मध्य 50 जन को स्थानांतरित कराई ये क्रम एबे सुद्धा संध्या सुद्धा 1500 संभाव्य प्रसव हबार आगामी गोटे सप्ताह भितर माँ मान को आम स्थानांतरित करूँ आहुरी जोटा डाटाबेस आम प्रस्तुत करूँ आहुरी 760 जन को
आमे स्थानांतरित करिवार प्रक्रिया एवं बुझासुझा करिवार प्रक्रिया भितर अछु सेतिरे 760 भितरु आपणकर कंधमाल रे 59, गजपति रे 129, गंजाम रे 242, कलाहांडी रे 264, रायगड़ा रे 52, नवरंगपुर रे 165, कोरापुट रे 161 एवं मालकानगिरी रे 113 ये भाया उभयटा मिसेले स्थानांतरित होइतिबा एवं स्थानांतरित होवा पई चिन्हट होइतिबा माँ मानकर संख्या 2747। ये संख्या बहुत जगार जो बात्यार प्रकोप कम होबार संभावना अच्छी ताकू आखि आगे रखिकी ये संख्यार मध्य किछि परिवर्तन आपको आसीपारे। प्रस्तुति दृष्टि विभिन्न विभागर मध्य बड़ बड़ अधिकारी माने विभिन्न जिला एवं विभिन्न डिविजन रे ये कार्यटा को त्वरान्वित करने तांकर अधिकारी माने भी विभिन्न जगार आवश्यक जगार पहुंची सारे मेन पावर एवं मेसीन पावर जोटा एभलिया परिस्थिति आवश्यक पड़े तार मध्य डिप्लॉयमेंट काम समाप्त हो गलानी। आमे 128टा ओडीआरएफ एनडीआरएफ एवं अग्निशम विभाग ये टीम को आमे पठेइथिलु ताकू मध्य आमे आउ टिके बढ़ेइचु। वर्तमान 140टा टीम 24टा टीम होचंती ओडीआरएफ, 5टा टीम होचंती एनडीआरएफ एवं 111टा टीम होचंती फायर सर्विसेस रो सेमाने सबू मिसिकरी 140टा टीम ये 8टा जिलार विभिन्न जगार पहुंची गले जोटा सबू आपणकर रेड जोन ऑरेंज जोन एवं येलो जोन होची ताकू आखिरे रखिकरी मध्य डिप्लॉयमेंट टाकू रिडिस्ट्रीब्यूशन रो चिंता मध्य समांतराल भाव में होउची। आज जड़े महिला को मध्य आपणकर गजपति जिले रे आपणकर फायर सर्विस टीम पानी भितर पशिकरी तांको उद्धार करिकरी एक्सपेक्टेड आसन्न प्रसवा जन माँ जे पानी भितर थिले कौन जगार पानी भितर तांको आनिकरी डाक्तरखाना रे तांकर चिकित्सा पई एवं प्रसव पई हस्तांतर कराई। आज से खबर हमको मिलला प्राय 1:30 2टा बेले द्विपर रे ये गोटे अभावनीय परिस्थिति रे जड़े माँ को आपणकर फायर टीम सफलतार सहित उद्धार करी डाक्तरखाना रे नेगिरी पहुँचे। तेणु मोटामोटी रहा 28 तारिख रु यार प्रभाव आम देखा। एबे वर्षा दृष्टि कोरापुट एवं गजपति रे साधारण वर्षा चली। अन्य जिला माने मालकानगिरी, नवरंगपुर, रायगड़ा, कलाहांडी, गंजाम, कंधमाल एटा मेघुआ अच्छी पाग आउ एटा मेघुआ पागर बाहर वर्षा एठी आरंभ हेई नाही। संभवतः राति रे ये जिला मान को मध्य वर्षा आरंभ हो जाई पारे।